Guys, may salabay guys. Ingat kayo nito guys ha. Yun o yun. Labay, Kim? Oo. Amin sa labay? Ingat kayo niyan guys ha. Makita daw ko. Kasi ano yan. Makati yan sa balat guys. Yun guys oh. Ingat kayo niyan ha guys. Lalo na pag ano magsiswimming kayo guys. Yan, makati yan ano guys. Pag ano dimikit sa ano balat nyo. Makati. Tadi mga guno. Daming ano guys, guno. Sarap pa naman yung pangkilo guys. Ingat kayo guys, ano sa labay pag lalo na pag ano swimming kayo. Lalo na sa mga bata pag hindi pa ano guys. Kasi makati yun sa balat guys. Update ko kayo guys ha pag may huli na kami guys. Oh, ito pala may huli guys. Marami-rami na guys. Yan oh. Update ko lang kayo mamaya guys pag ano may huli na kami guys ha. Hello guys, meron tayong blue crabs. Wow! Yun, blue crabs guys. Huli. Yan, blue crabs. Blue crabs yan guys. Yun. Yung sa ano pa, lambay. Nasunog. May lambay Kim? Oo. Di. Liswiyaw. Liswiyaw. Meron, liswi daw yan guys. Yun oh, liswi. Ito guys, lambay oh. Yun, nakahuli na guys tayo ng ano, lambay guys. O ano, blue crabs. Yan o yun. Malaki na guys. Yan guys oh. Blue crabs. Nahuli natin guys. Meron naman tayong ano, anong tawag to guys? Liswi daw. May ano tayo, panteon guys, liswi. Tawagin. Update ko lang kayo mamaya guys kung ano kahanap pa tayo guys ano blue crabs o ano lambay tawagin. Update ko lang kayo mamaya guys ha. Stay tuned lang. Uwi na kami guys. Wala na. Lunguli na kami ng Kimbayaw guys. Tapos ano pitbahay namin. Uwi na kami guys. Ito lang ang huli namin guys oh. Ito guys oh, huli namin. Liit lang guys. Sarap to, gataan to namin guys. Ito lang huli namin. Salamat guys ha. Salamat sa panonood guys. Don't forget to hit the notification bell button guys. Tas para updated kayo sa ano mga sa video namin guys. At saka ano guys, subscribe na rin kayo guys. Salamat sa panonood guys. Hanggang dito na lang. Salamat.